समस्या आसूँ मालकानगिरी स्पेशल मेडिकल बारंबार ओटीवी बजाऊँ कनक न्यूज बजाऊँ ओते भी से सुधुर ना या कौन कले से ठीक रास्ता को आसवे और चिकित्सा ठीक भाव में करेंगे कौन कह जो मैंने दायित्व अच्छा डॉक्टर हो कि सीडीएम हो कि एडीएम हो एमानकर नेग्लिजेंस संपूर्ण भाव में एमाने दायी एवं द्वितीय सरकार से इंस्ट्रक्शन दि जाए ना अंततः स्वतंत्र भाव में मेडिकल कथा चिकित्सा क्षेत्र में स्वतंत्र ध्यान देवा दरकार। वर्तमान सरकार मेडिकल रे बहुत अवहेला कर मालकानगिरी रे डॉक्टर संपूर्ण भाव में अवहेला जहाँफल आज छोट छुआटा शिशुटीए 7 वर्षर छुआटा मृत्युवरण करने को बाध्य हेले तो सेठी जो नेला परे ताकू से परिवार हो कि तार बापा माँ को आश्वासन दे पारे ना संपूर्ण भाव में मना करदे एटा ट्रिटमेंट हो पार ना जोटी ने ये भली गोटे डॉक्टर जहाँ को गोटे साधारण लोक हो कि ज्ञानी लोक हो गोटे डॉक्टर भरसा करिकी जीव से जगह जो डॉक्टर ये स्टेटमेंट देव ताठू आउ दुर्भाग्यर कथा कौन हेले लोक आउटी जीवे से पूर्व काल लोक दिशारी गुनिया उपरे निर्भर करते जाहो सरकारंकर एवं आममानकर समस्तंकर सचेतना जोगु लोक कन्विन्स करके मेडिकल पठा जाउथिला किंतु वर्तमान पुराना काल जहाँ अवस्था वर्तमान से परिस्थिति फेरी आसला तो मु आपण मानक माध्यम रे सरकार एवं मेडिकल रो डिपार्टमेंट को संपूर्ण भाव दायी करुछि तुरंत आपरे जो ये छुआटा जो मरीगला देवा माड़काम पुओ किशोर माड़कामी या केमिति न्याय मिलबो ये सरकार तांको न्याय दियंतु एवं से विभाग रो अधिकारी माने से दिन जो डॉक्टर थिले कौन कौन परीक्षा निरीक्षा कले एवं कौन डॉक्टर देखिले से छुआ को फेरैले। सर मोर गोटे कथा प्रकृतर गोटे जिनस को माने तनागना कला परे लोक गोटे जवाब दि जाए जे आम द्वारा हुए नहीं बोले से माने तनागना नकर प्रथम केमिति कहि देले जे होई पारबो नै सेति पई तो तांको एक्शन नेवा दरकार माने बिना कारण रे बिना परीक्षा निरीक्षा रे गोटे पेशेंट को फेरई देवा एक दुर्भाग्यर कथा जोड़ा कहती डॉक्टर हूँ द्वितीय भगवान तो द्वितीय भगवान उपर जदि लोकंकर डॉक्टर जदि ये स्टेटमेंट देव लोक जीवे क्या पाखे निश्चित भाव ये पोकमाछी बेले मरवे यहाँ संपूर्ण भाव में सरकार दायी सरकार हूँ सरकार जदि ठीक भाव में जो डिपार्टमेंट जो मंत्री अच्छा जो मुख्यमंत्री अच्छा स्वास्थ्य विभाग मंत्री अच्छा स्वास्थ्य विभाग सचिव अन्य अधिकारी माने अच्छा सीडीएम एडीएम एवं डॉक्टर कन्स्टांट से माने जदि ठीक भाव में पेशेंट भाया जदि देखिए गोटे परिवार सदस्य भाया देखिए ताहले से पेशेंट निश्चित भाव भल हो किंतु या उपरे निहाती भाव में ये छुआ उपरे जो अन्याय करिसेंते तार न्याय केमती मिलिबो जदि न्याय ठीक भाव न मिलिबो ताहले निश्चित भाव ये जनता आगु को गोटे एक्शन नेबे एवं आसंता काली जिला प्रशासन आज तो आसते तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार आरआई पारे सब आसते एवं सब कलेक्टर सहित भी कथा है जो डॉक्टर सेठी नेग्लिजेंस कले ट्रिटमेंट रे तांको प्रति एक्शन जदि न नेबे ताले परवर्ती समय निश्चित भाव जनता तार पदक्षेप नेबाटा नेबे। ओना देवा माड़कामी सियाड़ माड़ ग्राम पुआटा होची किशोर माड़कामी सर घटनाटा कौन है मेडिकल नेला पर कौन कले डॉक्टर केबे एमती असुविधा होइतला सेठी तो आमे झाड़ा बांती बोलिकी आमे नहींचु बुधवार दिन सेठी तो 3 दिन 4 दिन खंडे रखी टे झाड़ा टे कमी बोलिकी से मैंने पठे भल से ट्रिटमेंट हो पारा ना कहीं कले ना डॉक्टर से तो एमती आसिक 1 मिनिट कि 2 मिनिट की एमती आसिक देखुं पढ़े कम से कम से गोटे पेशेंट को तांकर समय भी अच्छी तार निर्दिष्ट समय भी अच्छी से पेशेंट को देखिबार से किपरि से रोगीटा भल हम से बड़े से माने मठे चिंता करूना खाली आसुँच पड़े जापरी जदि से माने रोगी को जदि ट्रिटमेंट करेंगे केमती से रोगीटा भल हम तेणुक आम से रोगी को छुट्टी देलार आम आनीलु पुणी डॉक्टर को कौन कहबे सर एटा करबाटा ठीक कि एमती करबाटा सेमती करबाटा तो बहुत भूल होची तेणुक आम बेसी दुखित से भरसा आम जाऊँ जे मेडिकल गले आम को
ଏହିପରି ରୋଗ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗଠି ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ବର୍ଷା କରି ଆମେ ଯିବୁ, ଏହିପରି ଯଦି ବର୍ଷା କରିକି ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ, ସେଇ ବର୍ଷାଟାକୁ ଆମେ ସେମାନେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର କ'ଣ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଠି। ତେଣୁକରି ଏହିପରି କଣ କହିବେ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସାର୍ କଣ କହିବେ ଏସବୁ ଏହିପରି ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଏ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ଏଠି ରହିକି ଆଦିବାସୀ କି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଏହିପରି ଚାକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠି। ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଯଦି ନ କରେ, ଭଲସେ ଯଦି କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉ ରହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି? କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତେଣୁକରି ସେହିପରି ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲକେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ରୋଗମାନେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଯଦି ଡକ୍ଟରମାନେ ଯଦି କାମ କରିବେ, ଭଲସେ ଯଦି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲସେ ଆହୁରି ଭଲ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ସେଇ ରୋଗକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ରୋଗମାନେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, ସେ ବର୍ଷା କରି ସେମାନେ ଯିବେ ସେଠି। ଏହିପରି ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି କରିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କି ସେଠି? ଆମେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଟଙ୍କା 20,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରିବ। ଆଉ ପରିବାରକୁ ଆମେ ତାମାନେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ତ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସାର୍ ଆଗାମୀ? ୟା ପାଇଁ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମର ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଡିଲ୍ କାହିଁକି ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କରିକି ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ସାର୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ବିହେଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ନ ଆସେ? ୟା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜେ ବି ଆପଣମାନେ ସିଏ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ରୋଗ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି। ରୋଗଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ତା'ର ଇଲାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେତିକି।